Oo ba? Kamay! Politic view ko siya. Sir Randy, Sir Randy. Hi! Lloydie. This is Sir Lloyd. Love you. Ito si Chef Edward. Salamat. Sir Lloydie. Salamat. Ano to? Bye! Bye-bye, Bye-bye. Ayun, si Randy na sa dulo. Uy! Parker! Ito si Roderick. Walang iyakan, tol. Ay, naiyak na. Ay! Mamimiss mo yung breakfast natin! Dali lang, ina tol. Lumaya. Gag. Wala. Wala iyakan to. Jesus! Ano pre? Umpisan ko?